नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नवा ब्लॉग रे मु आपण मानक स्वागत करुछि। तो दर्शक बंधु आज आमे बाहरी जाइछु कि आलमंडा ग्राम रे तिबा श्री जगन्नाथ मंदिर रे। तो दर्शक बंधु एटा हला कोरापुट जिल्ला रो बंधुगां ब्लॉक रो आलमंडा ग्राम रे अवस्थित हेछि। तो दर्शक बंधु देखुथिबे आमे बाइक रो बाहर जाइछु, बाइक रे जर्नी करछु। तो दर्शक बंधु एटी आउ गोटे 10 किलोमीटर अच्छी आलमंडा। तो दर्शक बंधु चलतु जीवा आओ देखुथिबे नेचुरल टा बहुत सुंदर देखा जाउची। सबआडे ग्रीन ग्रीन हेगी देखंतु बहुत सुंदर देखा जाउची बाहर नेचर टिके। तो दर्शक बंधु ए मंदिर को आसीबा पहले रायगड़ा जिल्ला आसिले बहुत पाख हो जिवो। तो कोरापुट जिल्ला आसिले बहुत दूर हो जिवो। तो ए मंदिर तो कोरापुट जिल्ला रे ही अछि। तो दर्शक बंधु आसीबे तो रायगड़ा जिल्ला रे आसंतु। तो देखुथिबे धुआं बाहर कौन गोटे लगे सबआडे सबुज सुंदर देखा जाउची बहुत सुंदर रे देखंतु। आओ देखुथिबे आमे पूरा पाखरे पहुंची गलुनी। एटा गाँ गोटे आछि बोधे बे पूरा पाखरे पहुंची गलुनी। आओ मात्र किछि बाट अछि मंदिर पहुंचीबाको। तो दर्शक बंधु फाइनाली आमे आसिकी पहुंची जाइछु आलमंडार श्री जगन्नाथ मंदिर रे। तो देखुथिबे दर्शक बंधु देखंतु एटा मेन एंट्री गेट एटा। तो दर्शक बंधु चलंतु एंट्री करबा सेट गया। दर्शक बंधु देखुथिबे बहुत सुंदर हेछि मंदिर भितरे बढ़िया सुंदर गार्डन करा हेछि। तो दर्शक बंधु देखुथिबे बहुत सुंदर हेछि मंदिरटा। तो दर्शक बंधु आमे प्रथमे श्री जगन्नाथ भगवान को टिके दर्शन करदेबा। आसंतु टिके दर्शन करदेबा। तो दर्शक बंधु देखुथिबे बहुत सुंदर हेछि देखंतु। तो प्रथमे आमे दर्शन करदेबा, भगवान कर दर्शन करदेबा। की हेछि दर्शक बंधु देखुथिबे बहुत सुंदर हेछि। तुलसी पानी पी दौछु। जरा चंदन लगे दौचंती। तो देखंतु जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र अच्छंती बहुत सुंदर रे देखुथिबे। हमर पूजा आज्ञा भी भोग देके समाप्त कर देइछंती। तो दर्शक बंधु जीवा बाहर व्यूटा केमते देखा जाउचे, बाहर बगीचा सब केमते देखा जाउचे जीवा बाहर को कर भगवान को देखुथिबे। तो देखंतु बहुत सुंदर लागुचे। तो दर्शक बंधु यही मंदिर प्रतिष्ठा है कि वर्षे मध्य हेनी। तो
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଗତ ବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜମା ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧଗାଁ ବ୍ଲକର ଆଲମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟା। ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ସେପଟେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଠି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟାରେ ସବୁ 6-7ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାକି ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ରଥ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତା ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରାହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ବାବା ମାନେ ନିତ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୋଉକି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇମାନେ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ଇଏ ପଟଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିବ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ କରାହେଇଛି ବଗିଚା ଭିତରେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
तो दर्शक बंधु बहुत सुंदर है देखुथिबे बहुत सुंदर रे पेंटिंग बनई चंती। ऊपर व्यू बहुत सुंदर देखा जाउची देखुथिबे।